हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे लेटर एन। एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट। चलो बच्चों, कलर करते हैं कैपिटल एन को ऑरेंज कलर से। वाओ, ऑरेंज कलर। एन, कैपिटल लेटर एन। एन फॉर नेस्ट। चलो बच्चों, अब हम लिखते हैं कैपिटल लेटर एन। सेलेक्ट करते हैं पेन, रेड कलर। एन, कैपिटल लेटर एन। N is for nest. N is for nest. Red color. N. Capital letter N. Blue color. N. Capital letter N. Blue color. N. N is for nest. N. Blue color. N. Green color. N is for nest. Capital letter N. अब चलो बच्चों लिखते हैं स्मॉल लेटर एन। स्मॉल लेटर एन। एन इज फॉर नेस्ट। पिंक कलर। एन, स्मॉल लेटर एन। एन, स्मॉल लेटर एन। एन इज फॉर नेस्ट। ब्लैक कलर। एन, small letter N. N is for nest. N. N, black color. N. N is for nest. N, capital letter N. N is for nest. Small letter N. N is for nest. Red color, blue color, green color, pink color, black color. थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। बाय।